इकबाल हमें वारा नहीं खाता, इसीलिए यौम इकबाल की छुट्टी ही खत्म नहीं की गई, फिक्र इकबाल की भी छुट्टी करा दी गई है। होना भी यही चाहिए था। इकबाल हमारा दिमाग खराब कर रहा था, इसलिए अच्छा किया हमने इकबाल ही की छुट्टी करा दी। देखे ना, IMF और वर्ल्ड बैंक से हमने कर्जे ले लेकर मुल्क चलाना होता है, और इकबाल कहता है कि निगाहे फक्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नौ उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। अब आप ही बताएं, हमें ये इकबाल वारा खा सकता है? हम पाकिस्तानी मुख्तलिफ मसालिक के पैरोकार हैं, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई शिया है तो कोई अहले हदीस। हमारे नाम निहाद उलमा का तो कारोबार ही मसलक परस्ती, शख्सियत परस्ती और पीर परस्ती से है। हमने एक दूसरे को काफिर करार देना होता है, एक दूसरे को दायरा इस्लाम से खारिज करार देना होता है। सारी उम्र लगाकर हमारे बुजुर्गों ने दूसरे मसालिक को बातिल और अपने मसलिक को हक साबित किया है, तो ये सारे काम पर क्या अब हम पानी फेर दें? कुछ तो खुदा का खौफ करें। ये इकबाल हमें वारा नहीं खाता, वो तो हमें समझाता फिरता है कि मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। फिर वो कहता है कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। अब आप ही बताएं, ये इकबाल हमें वारा खा सकता है? हम अपनी बिरादरी को सबसे आला कौम और दूसरी बिरादरियों को कमतर और नीच समझते हैं, और इसीलिए हम अपने बच्चों के रिश्ते भी दूसरी बिरादरियों में नहीं करते। और इकबाल हमें कहता है, गुबार आलूदाए रंगो नसब हैं बालों पर तेरे, तू ए मुर्गे हरम उड़ने से पहले पुरफिशा हो जा। ना बाबा, ये इकबाल हमें वारा नहीं खाता। इकबाल पता नहीं किस दुनिया के ख्वाब देखता रहता है, और पता नहीं किस खुशफहमी में ये कहता है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। ओ भाई, हरम की पासबानी के लिए अब अमेरिका और इसराइल मौजूद हैं, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। मुसलमान तो वैसे भी दाल रोटी के चक्कर में पड़े हैं। हमारे अरब भाई समझदार हैं, इसीलिए वो इसराइल को दिलो जान से तस्लीम कर रहे हैं। इकबाल के पीछे लगकर जज्बाती होने की जरूरत नहीं। ये इकबाल हमें वारा नहीं खाता। ये तो बड़े आराम से कह देता है कि जिस खेत से दहका को मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। लो कर लो बात। अगर हमने गंदम और आटे के बहरान पर काबू पा लिया तो फ्लोर मिल्स माफिया तो बेचारा भूखा मर जाएगा, और उनकी मिलें और जहाज कैसे चलेंगे? हमारे MPAs और MNA इन्हीं जहाजों में बैठकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे होते हैं। इसी से तो ये जमहूरी निजाम चल रहा है, और यही हमारी जमहूरियत का हुस्न है। अल्लाह ना करे इसे नजर लगे इकबाल की। ये तो अजीब बातें करता है। हमें ये इकबाल वारा खा ही नहीं सकता। हमने पहले अंग्रेज की गुलामी में बहुत खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारी है, फिर 70 साल से हम अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं, और अमेरिकी डॉलरों से बड़े खुश होते हैं, बल्कि अपने बेटे बेटियां भी डॉलरों के इवज अमेरिका को देने पड़े तो हम ये काम भी बड़ी डिटाई से करते हैं। इकबाल को तो समझ ही नहीं थी कि गैरत नहीं, डॉलर है बड़ी चीज जहाने तको दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदार। और इकबाल को पता नहीं क्या तकलीफ होती है जो कहता है कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं, हम इस गुलामी पे रजामंद हैं और इस पर मुतमईन हैं कि ये हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिखी हुई थी। बल्कि अगर कहीं मकाफाते अमल के नतीजे में अमेरिका बर्बाद हो भी गया या रूस की तरह उसके भी हिस्से बुखरे हो गए, तो हम चीन जैसी किसी नई ताकत को अपना आका मानकर उसकी गुलामी में चले जाएंगे। गुलामी में बड़ा मजा है, बड़ा सुकून होता है। हमें इकबाल की बातों में नहीं आना चाहिए। उसने तो पता नहीं कहां से मुतासिर होकर कह दिया कि अज हुए गुलामी जे सगा खार तरस मन दीदम के सगे पेशे सगे सर खम करत।
یہ غلامی کی خو تو کتے سے بھی بدتر ہونے کی علامت ہے، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کمزور کتے نے بھی کسی دوسرے طاقتور کتے کے آگے سر جھکایا ہو۔ پھر یہ اقبال کہتا ہے یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، اور کبھی کہتا ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اور پھر کبھی کہتا ہے کہ صحرا ست کہ دریا ست تہے بالوں پر باست۔ یہ اقبال بڑی سوچ کی بات کرتا ہے، وسعت نظری کی اور بلند پروازی کی بات کرتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کس زمانے کی باتیں ہیں، اور ہم کوئی فرینچ، جرمن، ترک، اسکینڈینیوین تو ہے نہیں جو اقبال ہم سے ایسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ ہمارا کنواں بھی چھوٹا نہیں، بہت بڑا کنواں ہے جس میں ہم فکری طور پر رہتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بڑی چھلانگیں لگانے کی اور رسک لینے کی اور نئے جہان آباد کرنے کی؟ یہ کہتا ہے وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ لو دسو، ایسا اقبال بھلا ہمیں وارا کھا سکتا ہے؟ پھر کہتا ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ ایسی باتیں کر کر کے ہی اقبال ہماری نئی نسل کو گمراہ کر رہا تھا۔ اچھا کیا ہم نے اسے دیس نکالا دے دیا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ انگریز کو پتہ چل جاتا کہ یہ اقبال کیا چیز ہے تو اسے سر کا خطاب دینے کی بجائے پھانسی پر چڑھا دیتے۔ یہ اقبال ہمیں وارا نہیں کھا سکتا جو کہتا ہے آتی ہے دمے صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ لو نہیں سنو اس اقبال کی۔ جناب صاحب ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم نے تحقیق کا میدان کیوں چھوڑ دیا، علم و ہنر کے آسمان پر تم نے کمندیں ڈال لی تھی، تم نے غور و فکر کیوں چھوڑ دیا؟ اب اس اقبال کو کون سمجھائے کہ جب امریکی، اسرائیلی، انگریز، چینی، جاپانی، جرمن، فرانسیسی قومیں پہلے ہی علم و تحقیق کے میدان میں دن رات کام کر رہی ہیں تو ہمیں اپنے دماغ کا آلو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو لگتا ہے اقبال کا اپنا دماغ کام ہے، یہ اقبال ہمیں وارا نہیں کھا سکتا۔ آخر پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نواز شریف صاحب کو، جن کے دور میں یوم اقبال کی چھٹی ختم کر دی گئی اور جس پر عمران خان صاحب نے احتجاج بھی کیا تھا۔ پھر خان صاحب کی اپنی حکومت آ گئی اور معلوم ہوتا ہے کہ پھر انہیں بھی اقبال کی بر وقت سمجھ آ گئی، اسی لیے یوم اقبال کی چھٹی انہوں نے بھی بحال نہیں کی۔ ان کو بھی مبارک ہو اور ہماری اشرافیہ کو بھی مبارک ہو۔ یہ قوم سوئی ہے، سوئی رہے گی، آپ کا راج قائم ہے، قائم رہے گا۔ بلند فکری مرد آباد، ذہنی غلامی۔ وطن عزیز کے کونے کونے کی ہم اٹھائیں گے آواز اور دیں گے ساتھ ہر مظلوم کا۔ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان دیکھے گا سارا پاکستان۔ وائس آف پاکستان۔